नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु दिव्य आपण स्वागत जनाऊँ आज आउ एक जॉब इनफॉरमेशन नुआ वीडियो को। दर्शक बंधु ओडिशार जो माँ और भौणी मैंने शिशु सेविका नियुक्ति को नहीं अपेक्षा कर केबे यार फुल नोटिफिकेशन टी आसीबो केबे एप्लाई हेबो केमिति एप्लाई करिबा ए समस्त प्रश्नर उत्तर आपण मानक गोटे वीडियो माध्यम देवी एवं डिपार्टमेंट तरफ गतकाली एक नोटिफिकेशन टी आसी जो नोटिफिकेशन टी को आपण माने देखैबी एवं एथरे कोन सब लेखा जायछि आपण मानक मु मध्य पढिकी सुनेबी। तेबे यार नोटिफिकेशन टी आपण मानकर बहुत जल्दी जार डेस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन टी आपण मानकर आसी जिवो जोंथरे कि एप्लाई डेट आपण मानकर केबे टू केबे एप्लाई हेबो कोंठी केते वैकेंसी अछि ए डिटेल्स आपण मानक पई आसी जिवो। सबुठारु बड़ वैकेंसी आसापी जाऊँगी ओडिशार एते पर्यंत एते सारा वैकेंसी केबे मध्य आसी नाही एका संगे 45,000 शिशु सेविका वैकेंसी आसीबो। तेबे ओडिशार जो माँ और भौणी मानकर बयस 18 वर्ष 45 वर्ष मध्य होइथिबो एवं जदि पंचम श्रेणी मात्र पास करथिबे तेबे एथरे आपण माने आवेदन करि परिबे। तेज भिडियोटी शेष पर्यंत देखिए भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक करेंगे अन्य शेयर करेंगे। जदि पंचम पास आपर सरकारी जॉब टी आवश्यक तेज भिडियोटी आप निश्चित भाव में देखिए केमी कौन एप्लाई करेंगे कौन फॉर्म आने डिटेल्स अपडेट आपको देवी। भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक करेंगे अन्य शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने। तेज देखूँ गतकाली संध्यारे शिशु सेविका नियुक्ति एक निर्देशनामाटे आसी जाइए जो थे आपर शिशु सेविका नियुक्ति प्रदत्त है निर्देशनामा समग्र शिक्षा अभियान अधीन में चलुवा शिशु बाटिका शिशु बाटिका क्रम को सुदृढ़ करने राज्य सरकार शिशु सेविका मानक सरकारी स्कूल में नियुक्त करने को पुनर्बार निर्देशनामा जारी कर संप्रति शिक्षा विभाग तरफ जारी होता चिठी अनुसार शिशु बाटिका थिबा स्कूल गुड़िक शिशु सेविका नियुक्ति प्रक्रिया एवं शेष पर्यायर पहुंची। तेज देखूँ यही जो नियुक्ति प्रक्रिया बर्तमान शेष पर्यायर पहुंची केवल फुल नोटिफिकेशन आसापी बाकी रही वैकेंसी डिटेल्स 16 तारिख सुधा आपर अपडेट हो। आज हूँ 13 डिसेम्बर 2025 16 तारिख सुधा आपर वैकेंसी डिटेल्स आपर आसीजो। आपर नोटिफिकेशन टी यही मास शेष सुधा आपर खूब जल्दी नोटिफिकेशन देखापी पाइबे। पूर्व आपर भिडियो अनेक थर कही डिसेम्बर शेष में आपण मैंने यही नुआ नियुक्ति आपने देखापी पाइबे 45,000 बड़ नियुक्ति आपने देखापी पाइबे। तेज देखो ये जो लेटर टी आपने देखिपार्टी मो मोबाइल डिस्प्ले लगे दूसरी आपने देखी दिंतु। तेज यही लेटर में कहुई ओडिशा सरकार प्रत्येक जिलार जिलापाल मानू से निज निज जिले में केते लेखाए यही कौं कौं स्कूल रे शिशु सेविका नुआ भाव में खुली केते पिला ही शिशु सेविकार एडमिशन होती से एक लिस्ट दिज्व से अनुसार शिशु सेविका धार्य कर जो कौन स्कूल रे गोटे शिशु सेविका दिज्व और कौन स्कूल रे दुईटी शिशु सेविका दिज्व। आपर दरमा 3,000 फिक्स लेखाएं आपर रमटी आपर 10टा ରୁ 4टा रोसी भी पाठपढ़ा कम आपर ना केवल पिलाମାନଙ୍କର गार्डियन भाव में आपने पिलाମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ नेबे बास एतिकी काम आपर पंचम श्रेणी पास आपने आवेदन करेंगे। फर्म आसी जाइए एप्लाई करने फर्म आसी जाइए से फर्माटी आपको बर्तमान देखी भिडियो डिटेल्स बुझेबी केमी कौन एप्लाई करेंगे। मैंने मोबाइल डिस्प्ले देखिपुं शिशु सेविका नियुक्ति निर्देशावली तेबे जो स्कूल रे 30 ରୁ 100 पिला थे तेबे से गोटे शिशु सेविका नियुक्ति हे। जदि 100 ରୁ अधिक पिला था तेबे से दुईटी शिशु सेविका नियुक्ति हे। तेबे देखो ये शिशु सेविका केमिति आवेदन करेंगे। यही शिशु सेविका आपण मैंने ऑफलाइन माध्यम आवेदन करेंगे। फर्म टी आपने आने कौन फर्म टी आप मो पाखे रही जो मान कि आवश्यक मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आपको यार लिंक टी देदेवी जाना यार एप्लाई आपने केमिति करेंगे ना शिशु सेविका नियुक्ति स्कूल स्तर में स्कूल परिचालना कमिटी एसएमसी द्वारा करा एसएमसी हूँ शिशु सेविका नियुक्ति उचित कर्तृपक्ष। तेज जाणी रखु ए जो फर्म टी पड़ो यहाँ ऑफलाइन माध्यम पड़ो और जो फर्म टी आपने सबमिट करेंगे फर्म टी क्या पाखे सबमिट करेंगे ना स्कूल प्रत्येक स्कूल में गोटे लेखाएं स्कूल मैनेजिंग कमिटी रही से स्कूल मैनेजिंग कमिटी पाखे आपने फर्म टी सबमिट करेंगे। तेज आपने जानीगले केमी आवेदन करेंगे यार एप्लिकेशन फर्म टी आपको बर्तमान डॉक्यूमेंट कहि कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक से डॉक्यूमेंट समस्त दे एप्लिकेशन फर्म टी फिलअप कर निज निज स्कूल एसएमसी को आपने देवे। तापर एसएमसी एक बैठक बस बैठक बसी सारापर आपर जिते जन एप्लाई करेंगे से मध्य योग्यता भितर आपर जहाँ को जन को सिलेक्शन कर फोन माध्यम आपको कंटाक्ट करेंगे जे आपर सेविका मनोनीत होती आपने निर्दिष्ट डॉक्यूमेंट नहीं आपने स्कूल में आसी देखा करूँ तापर आपने जॉइनिंग करेंगे। तेज देखो यही शिशु सेविका योग्यता बड़ी कौन रही ना शिशु सेविका पदवी योग्य परीक्षा करा निम्नलिखित विषयगुड़ी अनुसरण करें। प्रथम शिशु सेविका होगापी आपने ओडिशार जड़े स्थायी बासिंदा होते से ही निर्दिष्ट गाँव आपको पड़ो। एवं आसतु जाना शिशु सेविका कौन कौन निर्दिष्ट योग्यता बड़ी रही तेज शिशु सेविका एप्लाई करने प्रथम तो आपने निज गाँव स्थायी बासिंदा होता आवश्यक। तापर आपर 1 एप्रिल 2025 सुधा आपण मानू अति कम 18 वर्ष होता आवश्यक और अति बेसी 45 वर्ष अधिक होना आवश्यक।
ସେହି ସେବିକା ସ୍କୁଲ ଥିବା ଗ୍ରାମ ବା ୱାର୍ଡ଼ର ନିବାସିନୀ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସେହି ଗ୍ରାମ ବା ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ବା ୱାର୍ଡ଼ରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ସେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ସଂକ୍ରାତ୍ମକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କୁ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ପୁନର୍ବଶୀକରଣ ରି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁନର୍ବଶୀକରଣ ହେବ। ଏହା ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ନା ଯେଉଁମାନେ କି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏସ୍ଏମ୍ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମେମ୍ବର, ଲୋକାଲ ଏମ୍ପି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ନିକଟ ସେମାନେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ କେହି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏସ୍ଏମ୍ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି କି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି କି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ କେହି ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଇନଏଲିଜିବଲ୍ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଥାନାରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ସେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାଥମିକତାର କ୍ରମ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନଟି କେମିତି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆସିଥିବ ସେଥିରେ ତ ବହୁତ ଜଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସହାୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି କେହି ନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଅସହାୟ ନାରୀ କେହି ନଥିବେ ତାପରେ ଏସ୍ଟି ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦରିଦ୍ର, ତାପରେ ଏସ୍ସି ଶ୍ରେଣୀ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଯଥା ଏସ୍ସି ବିସି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ କି ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ମହିଳା, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତି ମାସ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ 2ଟି ଫଟୋକପି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ କି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ କି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ କି +2 ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି +2ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ କି এবং ଗୋଟିଏ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଟି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ ବହିର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେହେତୁ ଦରମାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହାର ଫର୍ମଟି ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଡିସ୍ପ୍ଲେରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ରିସେଣ୍ଟ କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋକପି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ନାମ এটা সম্পূর্ণ ଓଡ଼ିଆରେ ନଚେତ ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ବଡ଼ ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ନାମ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଖିବେ। ପିତା ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ ଯାହାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ମହିଳାରେ ଏଠାରେ କେବଳ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟା ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖଟିକୁ ଲେଖିବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଦିନ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାସ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ରହିବ। ଏଠାରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି 1/4/2025 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 1/4/2025 ସୁଦ୍ଧା କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ରିଏଲ୍ ଏଜ୍ କାଲକୁଲେଟରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ନିଜର ବୟସ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିସାବ କରି କହିଦେବି। ତେବେ ଜାତୀୟତାରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଥିବେ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଭାରତୀୟ ଲେଖିବେ, ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ଜାତୀୟତାରେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେଖିବେ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଫର୍ମାଟଟି ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବୈବାହିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ବିବାହିତ କରିଛନ୍ତି କି, ଏଠାରେ ଯଦି ବିବାହିତ କରିଥିବେ ହଁ ମାରିବେ। ଯଦି ଅବିବାହିତ ଥିବେ ଏଠାରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଯଦି ବିଧବା ଥିବେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଯଦି ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବେ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ତେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ କି ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ କି, ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଯଦି ନା ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ସାମାଜିକ ବର୍ଗ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗ, ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ହୋଇଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହୋଇଥିବେ ୟୁଆର୍ ହୋଇଥିବେ ଏଠାରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ অর্থাৎ এসসি বিসি ওবিসি হইলে এଠାରେ আপনার টিক চিহ্ন করবে। অনুসূচিত জাতি এসসি হইলে এଠାରେ টিক চিহ্ন করবে। অনুসূচিত জনজাতি এসটি হইলে এଠାରେ টিক চিহ্ন করবে। অল্প সংখ্যক অর্থাৎ যে মাইনরিটি কম্ୟୁନିଟି রহিলে খ্রিস্টিয়ান মুসলিম এসবু যদি রহিলে তাহলে এଠାରେ আপনার টিক চিহ্ন করবে। দেখুন শিক্ষাগত যোগ্যতা আপনার সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা এଠାରେ কেতে রয়েছে। যদি পঞ্চম শ্রেণী পাস করতে পঞ্চম পাস লিখবে, যদি দশম শ্রেণী পাস করতে দশম পাস বলে লিখবে। আবেদনকারীଙ୍କର ঠিকଣା ଏଠାରେ ନିଜର ଗ୍ରାମ ନାଁଟି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ନିଜର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନାଁଟି ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ନିଜର ବ୍ଲକ ନାଁଟି ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁଟି ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ଦେବେ। ଏଠାରେ ନିଜର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ଭୋଟର ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମଟି ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ନିଜ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ରହିଛି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମଟି ଲେଖିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଏଠାରେ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତଟିକୁ ଏଠାରେ ଦେବେ। ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ভোটর কার্ড আপনার নিহতি আবশ্যক। শিক্ষাগত প্রমাণপত্র আবশ্যক। যদি ঝাড়পত্র তাহলে যাঞ্চিত ঝাড়পত্র নকল দাখল করে পারবে। এবং ব্যাঙ্ক পাস বইটি আপনার আবশ্যক। এসব আপনার আপ্লাই আবশ্যক। এবং এই ফর্মাটটি আপনার ফিল আপ করে
प्रथमे आधार कार्ड टी रखिए तापर भोटर कार्ड टी रखिए तापर आपन शिक्षागत योग्यता प्रमाणपत्र रखिए जदि आप निर्दिष्ट वर्गर अच्छा माने एससी एसटी कि जेकोसी वर्गर अच्छा तेज आप कास्ट सर्टिफिकेट टी रखिए जदि आप विकलांग बा फिजिकल हैंडिकैप तार सर्टिफिकेट देपारे जदि आप छाड़पत्र पाई कि विधवा होती आपर डेथ सर्टिफिकेट देपारे कि जब छाड़पत्र पाई से सर्टिफिकेट आपंकर देपारे ये सब सर्टिफिकेट देले आपर कौन हम ना जो सिलेक्शन प्रक्रिया आपको अधिक गुरुत्व मिल तेज यहाँ आप संपूर्ण अपडेट बाकी आपर फुल नोटिफिकेशन आसिले केबे केबे एप्लाई हम डिटेल्स आपको अपडेट टी देदेवी केमी कौन एप्लाई करें आपको निर्दिष्ट अपडेट आपको देदेली बाकी केबे कौन एप्लाई हम फुल नोटिफिकेशन आसिले आपको आउ थे अपडेट देवी धन्यवाद जय जगन्नाथ।